ए वर्षर बोट रेस रे हेले सर्वप्रथम हमर नितिन कोहली आउ सेहिति पई आम माछ धराली सोसाइटी तरफरु तांको दिया जाउची गोटे नुआ बोट खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो जिसुम करो जय 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 बोलो बोलो जिसुम करो जय 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 मो पाई आसिला मो पाई जिला मो पाई आसिला मो पाई जिला मो पाई जीसु ही दुख पाइला मो पाई जीसु ही दुख पाइला मो पाई मोरा हेला मो पाई पोता हेला मो पाई मोरा हेला मो पाई पोता हेला मो पाई जीसु पुणी जी उठिला मो पाई जीसु पुणी जी उठिला मु जीसुर आमे जीसुर मु जीसुर आमे जीसुर खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो जिसुम करो जय 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 बोलो बोलो जिसुम करो जय 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 राजू 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 अरे एठी कोन करछु मां मु आस्था को सजोची अरे समस्ते प्रार्थना ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି चल चल जल्दी चल मां देखो मु यार नाम आस्था रखिची हौ चल तुमको धन्यवाद परमेश्वर स्वर्ग रे रहिबा वाला पिता जे तुमे यांको नुआ बोर्ड देलो एबे यांको ऊपर तुमर आशीष रहू तुमे समस्तंकर ख्याल रखुछ आमे तुम पाखरे चिर ऋणी बड़ आकुलतारे आमे तुमको धन्यवाद जणाउछु आपण दया बही याको ग्रहण करिवे बोली आशा एहा हमर आशा आ भावनारु अति अधिक प्रभु जीसुंको नामरे आमीन आमीन May God be with you. May Lord be with you. चल 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 आ जल्दी चले आ अरे अरे देखिए सेमती करनी सिला मु ना चलोची ना अरे मु ना चलोची अरे रो
अरे तू उठी गलु ମୁଁ କଣ ଶୋଇଥିଲି କି ମୁଁ ବି ଯିବି तोर स्कूल अछि ना पुओ मते माछ धरिबा को बहुत दूर जीवा को हबो सेठी समुद्र बहुत गहिर ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଏ ଆଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି ओ ହଁ तोर आशा ହଁ ହଁ ଭୁଲିଗଲ ଇଏ ଆମ ଡଙ୍ଗାର ନା ଆଶା ରଖିଛି ପରା। अच्छा ହଁ तू यार ना आशा क्या रखिछु ମତେ ଆଶା ନାଁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ର ନାଁ ବି ଆଶା फ्रेंड ହଁ ହଁ अच्छा 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 राजू एबे तू स्कूल को जीवु ठीक ना आउ स्कूल रु आसी घरे स्कूल रो काम करिवु आउ एई आसी गला तो आशा तो मु तो आशा नहीं की जीवी ହଁ ନିଅ ଯେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଳିକି ठीक अछि ନିଅ चल चल आशा भाई परमेश्वर तुमरा रक्षा करंतु ତମର ବି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାପା ଆଜି ତମେ ବହୁତ ଡେରିରେ ଆସିଲ डेरी रे कोठी पुओ आज तो बहुत जल्दी आसी गली बेले बेले 2-3 दिन पर्यंत माछ मिलंतिनी किंतु आज दिनटा भलो पाखरे भलो माछ मिली गला ଦିନ ଭଲ କେମିତି ଯିବନି ମ ଆମର ରାଜୁର ଆଶାରେ ଯେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ। ये तो सत कथा जानछु राजू जेबे प्रभु जीसु को सुली ऊपर चढ़ा गला तो तांको चेला माने बुझी पारिलेनी जे एबे जीवन रे कोन करिवे तो पीतर कहला मु जाई की माछ धरिबी तो अन्य चेला माने कहले जे आमे भी तम साथरे जीवु आउ से माने जाई ना ऊपर चढ़ी गले ते राति रे समान को किछि मिलिलानी जेते बेले भोर हे गला तो जीसु कुळरा से ठिया हेले चेला माने तांको चिन्हि पारिलेनी जे से जीसु आपर जीसु कहले तुमको माछ मिलला ना से माने कहले नाही ते चेला मान को कहले जे जाल को नार डाण पाखरे पकेबाकू से माने जाल पकई देले तो एते अधिक माछ जाल रे आसिले जे से माने जाल को भिड़ी पारलेनी सेई चेला जाहाकू जीसु भलो पाउथले पीतर को कहला ये तो प्रभु देखलु राजू एमिति प्रभु को चमत्कार चेला जदि प्रभु जीसु को दया हम ऊपर एमिति रहिबो ता हम राजू निश्चय कॉलेज पढ़ी पारिबो ଆରେ ରେ କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଏସବୁ ବିକା ହବ ପରା। ना सिला एतक राजूर ता पई प्रभु देइचंती जा पुओ ନିଜର ଖିଆଲ ରଖିବ। मु जाउची जोर लगे कि आउट की आउट आउट से पड़ो हाँ ठीक जोर की हाँ एक विशेष सूचना आज पवन घंटा को 100 किलोमीटर बेगरे बहिबो समुद्र रे प्रबल ढेउ उठिबो माछ धराली मान को सावधान कर दिया होची जे आसंता 24 घंटा पर्यंत समुद्र को न जिबा पई सूचना समाप्त होला। पापा
काहेंगे पर्यंत आसी ଆସିଯିବେ ରେ ବାପା ତୁ ଡରନି ଚାଲ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଠିକ ଅଛି ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବେ ତୁ ଶୋଇଯାବୁ କେମିତି ବାପା ଆସିବେ ମୁଁ ତତେ ଉଠେଇଦେବି ହେଲା Can a giant leap come from a small step? Can a number never thought of be counted? संभाल के धीरे 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 भाई संभाल के संभाल ठीक रहता संभाल ठीक रहता संभाल के କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ଏଇ ଏଇ କିଛି କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ଉଠ କଣ ହେଲା କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ଇଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଉଠ ନା ଆଙ୍କର କଣ ହେଲା ଆରେ ତମାନେ କହୁନ କାହିଁକି କିଛି ଆଙ୍କର କଣ ହେଲା ଉଠ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ଉଠ ନା ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି କଣ ହେଲା ତମର କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ଏବେ ଇଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବେନି ଶିଲା ଭଉଣୀ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ପୁଅ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଇଏ କେବେ କଥା କହିବେନି କେବେ କହିବେନି परमेश्वर आम भाई को डाकी नेले बहुत भल लोक थिला से बहुत परिश्रमी थिला प्रभु यीशु को विश्वास करुथिला एबे प्रभु तुमे ही सहारा आम भौणी और राजूर प्रभु यीशु कहिथिले जेहेतु मु जीवित अच्छी सेथिपाई तुमे भी जीवित रहिबो तेणु ये जीवित रहिबो आमीन 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 যাত্রী মুজে জগতে প্রভু হে যাত্রী মুজে জগতে প্রভু হে চালুছি মার্গরে তুমর চালুছি মার্গরে তুমর সেই একা তুমে হি যিশু হে সেই একা তুমে হি যিশু হে চরম সীমা তমে মোর ও চরম সীমা তমে মোর যাত্রী মুজে জগতে প্রভু হে যাত্রী মুজে
জগতে প্রভু হে ভাবিଥିଲି ମୁଁ ଦୁନିଆଟା ମୋର ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଦୁନିଆଟା ମୋର ଏ ତ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରିୟ ମୋର ଏ ତ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରିୟ ମୋର ମିଛ ସବୁ କେହି ନାହିଁ ମୋର ମିଛ ସବୁ କେହି ନାହିଁ ମୋର ଏଠି ସଭିଏ ଅସାର ଏଠି ସଭିଏ ଅସାର যাত্রী মুঝে জগতে প্রভু হে যাত্রী মুঝে জগতে প্রভু হে ଶିଲା ଭଉଣୀ, ଶିଲା ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା କଣ ସବୁ ଭଲ? ଠିକ ଅଛି। ଆମ ରାଜୁ କାଇଁ? ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ଏବେ ତମେ କାମ ଦାମ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛ? ମୋର ମତଲବ ଯେ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ। ଭାବୁଛି ଲୋକଙ୍କ କପଡ଼ା ଇସ୍ତ୍ରୀ କରି ଚଳିବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଲୋକେ ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦିଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ଆଉ କେବେ ଦରକାର ହେଲା ତ ନିଜେ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରି ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ କଲୋନୀକୁ ଯାଇ କପଡ଼ା ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରି ନେଇ ଫେରେଇ ଦେବି। ଏମିତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଘରେ ରହିପାରିବି, ତ ରାଜୁର ବି ଦେଖାଦେଖି କରିପାରିବି। ହଁ, ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବୋଟକୁ କଣ କରିବ? କଣ କରିବି? ପଡ଼ି ରହିବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ୟାକୁ ଠିକ ଠାକ କରି ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଠିକ ଠାକ କରିବାରେ ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ୟାକୁ ବିକିଦେଲେ? ବିକିବା? କିଏ କିଣିବ ଆକୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଶୀଷିତ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବେ, ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ନିଜର ଖ୍ୟାଲ ରଖିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ମାଛ ଧରାଳି ସୋସାଇଟି ଆମର ସମାଜ ଆଉ ବସ୍ତିର ବହୁତ ଖିଆଲ ରଖୁଛି। ଯେବେ ବି ଆମ ଭିତରୁ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଆଜି ବି କିଛି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଆଜି ଏଇ ନୌକାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଆମର ସ୍ନେହ ଛୋଟ ରାଜୁକୁ ଦେଖେଇବା। ଏ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଲାଭ କମେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବି। 3500, ପୁରା 4000। 4000? ଆରେ ଭାଇ, ଖୋଲିକି ମନ ଖୋଲି ମୂଲ୍ୟ ଲଗାଅ, ଏକ ପବିତ୍ର କାମ ପାଇଁ। 4500। ସାବାସ୍, 4500। କିନ୍ତୁ ୟାଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଲଗାଇବା ବାଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଅଛି? ପୁରା 5000। 5000। 5100। 5100। 5100। ଆଉ କେହି? 5100 ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଙ୍କ। 5101, 5102, 5103। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବଗଡ଼ ସାହେବ। ଏ ନୌକାଟି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନବାକୁ ଦେବିନି। ନାଇଁ, ମୁଁ ନବାକୁ ଦେବିନି। ନାଇଁ, ମୋ ମାଉସୀକୁ ନବାକୁ ଦେବିନି। ନାଇଁ, ମୁଁ ନବାକୁ ଦେବିନି। ରହ ପୁଅ ରାଜୁ, ଚାଲ ବାପା। ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ମାଉସୀକୁ ତୋର ଭଲ ଦେବିନି। ପାଇଁ ହିଁ କରାଗଲା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆରେ ମାଉସୀକୁ ଦେବିନି। ଆରେ ବାପା, ନା, ନା, ବାପାରେ, ମୁଁ ନବାକୁ ଆସ, ଦେବିନି। ଆସିଯା। ଆରେ ସିଲା ବୁଝାଅ ନା ତମେ ୟାକୁ। ନା, ମୁଁ ଆରେ ପୁଅ ଜମା ରାଜୁ, ନବାକୁ ଦେବିନି। ବାପା ନାଇଁ, ମୁଁ ଜମା ନାଇଁ ନବାକୁ ନାଇଁ ପୁଅ। ଦେବିନି। ରାଜୁ ବାପା, ମାନିଯା। ଦେ, ଏମାନେ ଆମ ଫାଇଦା ପାଇଁ କି କରୁଛନ୍ତି ନା? ତୋର ମାର କଥା ମାନିବୁନି, ମାନିଯା।
मानी जा मानी माँ कांदनी माँ प्रभु जीशु तुम्हें भारी दयालु ମୋ ବୋଟ ମୋ ଆଶା ମୋ ବୋଟ ମୋ ଆଶା ମୋ ବୋଟ ମୋ ଆଶା राजू राजू अरे तते तो ज्वर होईची राजू राजू तते तो बहुत ज्वर होईची मु कोन करिवे ने बापा राजू ने टिके पानी पी राजू पानी टिके पी रे कौन करिवी ମୋ ବୋଟ ମୋ ये कौन ଆଶା बावଳି होची ये तांको बापा का डंगर नाम थिला डॉक्टर बाबू तांको जीवा परे हमको बिकिबाकू पड़िला अच्छा चिंता करिवार किछि नाही ता यार मथार ठंडा पानी रो पटी रखंतु ज्वर ओले जीवो आउ जदी राती रे ज्वर बढ़ी जीवो तेबे एई औषधटा पानी रे देई दबो आज्ञा ମୋ ବୋଟ आउ ମୋ ଆଶା सकाळे आसी क्लिनिक रु औषध आज्ञा नै डॉक्टर बाबू ठीक अछि ना दौड़ी ना खटोली
6 12 जा 72 पिले निज निज नोटबुक काढ एई टेबल को लेखि नियो निज नोटबुक रे आ काली 5 थरा घरु लेखिकी आनिबो। ने राजू क्षीर पी निज हाथ रे पी। टीचर किछि होमवर्क देइछंती? अरे ये कौन? नमस्कार आज्ञा। जय प्रभु जीशुंका जय हो जय हो। नमस्कार अंकल। मे लॉर्ड बी विथ नमस्कार, यू अंकल। मे लॉर्ड बी विथ यू। कौन भौणी सिला काम धंदा केमिति चलीछि? आगे सब ठीक चलछि। अच्छा ये हम राजू तो अबे ठीक अछि ना? हाँ बिल्कुल ठीक स्कूल भी जाइछि। आ कृपा प्रभु जीशुंकर। किंतु ता मनरो आशार छवि बाहरु ही नहीं। सबु समय रे आशा ही आशा बही रे आशार छवि कांथ उपरे आशा ही आशा। एमिति पागलामी डंगा पाई मु आगुरु केबे देखिनी। हाँ प्रभुंकर एई इच्छा थिबो। देखंतु ना क्रिसमस आसी जिवो जदि सी जीवित थांते ता पई केते कोन जिनिस आनी थांते। आउ मु अरे अरे तमे ताकू एते सब स्नेह तो दउछ ता पई केते कष्ट सहउछ। अरे भौणी मां हवा ही सबुठु बड़ भाग्यर कथा। धैर्य धर भौणी प्रभु समस्तिंकु आश्रय दी। राजू आज क्रिसमस रो दिन आ मो पाखरे तते दबा को ममता छड़ाओ किछि भी नाइ रे पु। परमेश्वर एई जगत को एते प्रेम कले जे से आपना अद्वितीय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देई देले जेपरि केही तांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। हाँ माँ आमर टीचर भी एया कहंदी प्रभु जीसु परमेश्वरंकर सबट बड़ा गिफ्ट आमर आकांक्षा आमर आशा। अरे बा हम राजू तो भारी सियाणिया हेई गलानी हैं? एई नियो तम तरफरु राजू पाई। ये कहीं की धन्यवाद ने राजू तो गिफ्ट। थैंक यू अंकल थैंक यू गॉड थैंक यू प्रभु जीसु थैंक यू माँ। थैंक यू पुओ। थैंक यू अंकल। कल्याण हो बापू कल्याण हो कल्याण हो। अच्छा मते बहुत जागा जीवाको अछि मु जाउछि। टिकिए केक तो खाई जाई थांते। सबु किछि प्रभु जीशुंक दया तांक दया।
କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋର ବୋଟ? ଆଉ ୟାର କଲର ଦେଖ। अरे वाह ये तो सतरे बहुत बढ़िया डंगा आउ यार कलर भी बहुत बढ़िया तू करिचु ए कलर आउ ए सब सूता तू लगेइचु बहुत बढ़िया डंगा रे पुआ अच्छा तो तू यार ना आशा भी रखिचु बहुत सुंदर मो पुआ केते परिश्रम करची ना माँ मु बाहर खेलिया को जिबे मो संग मान को बोट देखेबे। हां जा नहीं रह आगे टी केक खाइने खाइने हां आउ सुन या ପାଇଁ तू एते परिश्रम करछु ना याकू संभाळिबु आ निजरो ख्याल रखिबु आ जल्दी फेरी आसीबु हां जा देखो देखो केमिति दिसुचे मो बोट सुंदर ना बढ़िया ना। सुंदर हेची बहुत सुंदर हेची मते दे ना मोटी की खेलिबी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो बोट तो बहुत छोटा तादरे कई बसी परिबेनी ए राजू मते देना मु तो सांग ना। नहीं नहीं कहा को देबिनी ए मते देना तो बोट मु तते म बॉल देबी नहीं मु देबिनी मो बोट मु तो चलिली जॉन अंकल का पाखु को रिहर्सल पाई खेला सारीला पैसा सारला बाय प्रभु जीशु एई जगत को आसिले जहा पाखरे कौनसी आशा नथिला ताकू आशा देले जे पापरे बंधा हेइथिले आ नरक आड़कू जाउथिले तांकू मुक्तिर आशा देले से ही हेले जगतर उद्धार करता सेई एका आमको आम पापरु बंचेई पारिबे आज सेई आपणक हृदय रे जन्म नेबाकू चाहुछंती कोन तांको डाकरा सुनी आपण तांकू निज हृदय भितरे स्थान देबे भाबंतु भल भाबे भाबंतु दिनो खुशिरो आसिला कृपाधारा बरसिला जब तोर राजा आसिला हा 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 हेलेलुया। ए दिनो खुशिरो आसिला कृपाधारा बरसिला जब तोर राजा आसिला हा 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 हेलेलुया। ए दिनो खुशिरो आसिला कृपाधारा बरसिला जब तोर राजा आसिला हा 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 हेलेलुया। मरियम को एक तो कहला बो जनमी बो बोइला जिसु नाम रखिबो कहला हा 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 हालेलुया। मरियम को एक दूत कहिला को जनमी बो बोइला यीशु नाम रखिबु कहिला हा 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 हालेलुया। ए दिन खुशिरो आसिला कृपाधारा बरसिला जगतर राजा आसिला हा 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 हालेलुया। ए दिनो खुशिरो आसिला कृपाधारा बरसिला जगतर राजा आसिला हा 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 हालेलुया। पूर्वरु बाहरी तारा जे करी एको इशारा रास्तारे हेला सहारा हा 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 हेलेलुया। पूर्वरु बाहरी तारा जे करी एको इशारा रास्तारे हेला सहारा हा 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 हेलेलुया। ए दिनो खुशिरो आसिला कृपाधारा बरसिला जगतर राजा आसिला हा 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 हेलेलुया। ए दिनो खुशिरो आसिला कृपाधारा बरसिला जगतर राजा आसिला हा 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 हेलेलुया। स्वर्गदूत पहुंचिले परमेश्वर संदेश देले मेंढा साळे जीसु बिडिले हा 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 हालेलुया। स्वर्गदूत पहुंचिले परमेश्वर संदेश दिले मेंढा साळे यीशु मिळिले हा 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 हालेलुया। ए दिन खुशिरो आसिला कृपाधारा बरसिला जगतर राजा आसिला हा 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 हालेलुया। ए दिनो खुशिरो आसिला कृपाधारा बरसिला जगतर राजा आसिला हा
नुआई बसले हा 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 हेलिलुया से तीनी पंडित आसिले झुणा कर्पूर आनिले आ मख नुआई बसले हा 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 हेलिलुया ए दिन खुशीरो आसिला कृपाधारा बरसिला जगतर राजा आसिला हा 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 हेलिलुया ए दिन खुशीरो आसिला कृपाधारा बरसिला जगतर राजा आसिला हा 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 हेलिलुया କଣ ଲୁଚଉଛୁ? ନା ଦେଖା ତ ହାତରେ କଣ? ନା ଡଙ୍ଗା। ପୁରା ଛୁଟିଟା ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲୁ। ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ତ ନେଇ ନଥିଲି ନା ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁ ଦେଖେଇବି ସେମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନା ଆରେ ପୁଅ ଟିଚର ରାଗି ଯିବେ। ଡଙ୍ଗା ନେଇଯିବେ ଆଉ ଫେରେଇବେନି ତ। ଆସିଗଲୁ ପୁଅ ଏତେ ଜଲ୍ଦି? ହଁ ଆଜି ହାଫ୍ ଡେ ଥିଲା ମା କାଇଁ ମା ଆସା କେଉଁଠି ଅଛି ମୋ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ତ ବାହାର କରିଦେ ଆଉ ଆକୁ ପିନ୍ଧିଦେ। ମଇଳା ଦାଗ ଲାଗିଗଲେ ଛାଡ଼ିବନି। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି କର। ନେ ଆଗ କିଛି ଖାଇନେ ତାପରେ ଆଶା ମିଳିବ। ଏ ପିଲାଟା କେତେ ପାଗଳ ନିଜ ଆଶା ପାଇଁ। ଆରେ ତୋ ବଡ ତ ନକଲି ପାଣିରେ ଆଗକୁ ଯାଏ ନାହିଁ କୂଳରେ ଖାଲି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇ ବୁଲୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଯିବ ତୁ ଦେଖେ ମୋ ବୋର୍ଡ 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 अरे अरे राजू बोर्ड अरे राजू कौन करूछु तू कौन करूछु तू अरे चल चल बाहर अरे अरे कौन करूछु तू अरे कौन हला अरे ते छाड़ा अरे अरे कौन हला पुओ कौन हला अरे चल चल बाहर अरे अरे कौन करूछु हैं? कौन हला अरे अरे बोट प्रभु देइथिले प्रभु नहीं गले तू कौन मरिबो की चल चल तू घर को चल अरे अरे जाओ भाई अरे चलो भाई तुम्हें मैंने समस्त निज निज घर को जाओ समस्त जाओ प्रभु जीशुंकर जय हो।
राजू 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 अरे अरे राजू राजू तू एठी कोण करछु मा मा मो बोट बुडी गला आसा मते आसा छाडी चली गला मो पानी पाखरे खेलुतिले नहीं। से बुडी गला पानी रे समुद्र खाई गला तक ना रे ना पु तोर तोर प्रभु देख तोर प्रभु जीशु को ऊपर भरोसा अछि ना से तते तोर डंगा निश्चय फेरी देबे कान मो धन तू कान जा जीवा देख पुआ प्रभु जीशु होउछंती हमर चारक से हमर साहाय्य निश्चय करिवे हमर किछि उणा हबनी आउ तोर आशा भी सेई फेरे ही आनिबे देख एठी कोन लेखा अछि मु जगतर अंत पर्यंत तुम सहित अछि प्रभु जीशु सर्वदा हम संगे अछंती तोर आशा निश्चय मिली जीव ठीक ना चल किछि खाइ नबा मो बोट मिल गला आसा संदीप राहुल रवि मो बोट मिल गला या मते मोर बोट मिल गला मते मोर बोट मिल गला या मते मो बोट मिल गला राजू ए राजू बोट मिल गला बापा राजू मते मो बोट मिल स्कूल जीबू चल चल उठ टीचर रागुछन ना आजिकली उठ जा चल 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 स्कूल जीबू ये तो मो बोट मिल गला कौन कहलु रे तू ये मोर बोट मु याकु बनेइथिली सेठी समुद्र हजि जाइतिला याकु मु अबे गोटे पिला आसिया को बिकी दे जाइची पूरा पैसा देइची मु 150 टंका दे आउ नेकी जा 150 जणा नहीं कोठु कोठु आसी जाउचंती एत्ते गुडे टंका मा 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 जल्दी 150 टंका दियो 150 टंका अरे सुनु तो किंतु 150 टंका तू कोन करिवु मा मोर आशा मिली गला मोर बोट मोर निज बोट तो डंगा तो 150 टंका कोन करिवु ते कालो कबाडिया ना ता पकर मा आशा थिला मो ताको बहुत बुझेले जे सेटा मोर मते दे दे तो से कहला जे किए ताको 100 टंका रे बिकिची मो ताको 150 टंका देले से मते दबो ओ तो एई कथा किंतु पुओ एते टंका काई हम पाखरे जहा किछि थिला सबु शेष होई गला केते महंगा हेलानी बड़ कष्ट रे घर चलुची रे टीपी कोन मते मो बोट मिलिबनी नाई नाई मिलिबो निश्चय मिलिबो किंतु ता पई हमकु खूब परिश्रम करिया को पड़िबो किछि किछि संचय करिबा जेबे 150 टंका जमा हे जिवो तू जाई तो डंगा नै आसीबो ता भीतर केही जदी किणी नै जिवो तो केही किनिबेनी तू गोटे काम कर
तू कालू कबाड़िया पाखक जा आउ ताकू भल करी बुझेई कह जे से काहाकू बिकिबनी। तू जल्दी पूरा पैसा दे तो डंगा को किणी आनिबू। ठीक अछि? टोटल 130 टंका। ओ राजू होमवर्क करिदेलु? राती बहुत ही गलानी सोई जा। हाँ 130 टंका ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ବୋଟ ମତେ ଦେଇଦବ ନା? मो धन निश्चय दबरे आमे सकाळु जाई नेई आसीबा। एबे तू सोई जा जा। अंकल ମୋ ବୋଟ କୋଉଠି ଅଛି ମୋର ବୋଟ? କୋଉ ବୋଟ? ଆଁ? ସେଇଟା? ସେଇଟା ତ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି କୌଣସି ସାମାନ ରହେନି। ବାପ ରାଜୁ, ଏଇଟା କାହା ବୋଟ? ୟାକୁ ମୁଁ ତୋରି ପାଇଁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥିଲି, ନହେଲେ କେବେଠୁ ଯାଆନ୍ତାଣି। ଏଇନା थैंक यू अंकल। या ए बोर्ड देना। ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବିନି, ଏଇଟା ମୋର। ମୁଁ ବନେଇଛି। ମୁଁ ୟାର ଦାମ ଦେଇ ୟାକୁ ଛଡେଇ ଆଣିଛି। ଇଏ ମୋ ବୋଟ, ମୁଁ ଆକୁ କାହାକୁ ଦେବିନି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରଚିଲେ, ଆମକୁ ଗଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ଆମେ ପାପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲୁ, ଦିଶାହୀନ ଥିଲୁ, ବେସାହାରା ଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଖୋଜିଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ଆଉ ପୁଣି କିଣି ନେଲେ। ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ନୁହେଁ, ସୁନା ରୂପା ଦେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ଲହୁ ଦେଇ। ପୁଣି ସେ ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଦେଲେ ଆଉ ପୁଣି ସେ ଆମକୁ କିଣିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ବଡ଼ଦିନର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ପାଆନ୍ତୁ ଏହି ମାଗଣା ଉପହାର, ଯାହାର ନାଁ ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ହୋପ୍। ଆଜି ହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା ମାଇ ହୋପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ 52, ସିକନ୍ଦରାବାଦ 5000
003 आंध्र प्रदेश इंडिया। भगवान मंगल करंतु एवं बड़ दिन रे आशीर्वाद पांतु।